गोंयकारांक आतां एक सांगता, आमी फोकस केला एक गांठी 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 म्हणून हे झोपडपट्टी बांदतात येतात हे करतात पळय तेजेर फोकस केला. खंयची स्क्रॅप यार्डां आनी माती गोबत तेजेर केला. हे देवडले 5 स्टार बांदता ते कोणाकडे गोंयच्या कितले जाण गोंयकार आहा ह्या बिझनेसान. हे आतां ह्यो कासिनोज आहा कितले जाण आहा, ह्यो झेटी बांदतात, ह्यो पळय ह्यो बोटी येतात, कोण कितले जाण गोंयकार आहा दाखय म्हणून सांग म्हाका. इतले कितले गोंयकार आहा तेजेर आवाज कित्याक जायना? कित्याक आमी आवाज कोत्ता पळय ते आमचो काय आवाज पाहना. कित्याक आमी आवाज केलो जाल्यार रोखडेच आमच्या फाटल्यान पुलीस येता आनी आमकां भितर उडयता. कोणाची बोल्सां बोलता, करोडांनी पैसा खूंय वयता, करोडांनी पैसा कोणाच्या बोल्सान वयता? गव्हर्मेंट ट्रेजरीन येता, हाय एंड येता पळय ते इतके घातलेल्या कडेन आहा मरे. आमचे हात पळय 40 घालता, 40 जाणांक घालता भितर. आता भितर म्हणजे झेलीन न्हू 40 जाण सगळे मेवल्ल्या कडेन आहा. आनी हेका पॉलिटिक्स इज कॉर्पोरेट. गोंयान पळय आतां हें चलता न्हू, इट इज म्हणत येयल्ल्या कडेन कॉर्पोरेट. ते इलेक्शनाच्या टायमार आतां इन्व्हेस्ट करतले आनी मागीर आपणाचे फुंच्यान बोल्सां भरूंक जाय पळय ते दिसता जाणात आनी कोणाक पाना म्हणटात आमकां. आनी डायवर्ट करतात थंय धाकटे इश्यूडान. आतां तिंचो हाडलो क्रिस्तांव तुमी तिगां झगडात, फाल्यां तिगां आनी कित्याचो हाडटलो, तुमी तिन्या झगडात, मुस्लिमांचो हाडटले तिन्या झगडात आनी धाकटे आनी कांय ना जाल्यार मायग्रंटाचेर येयलेत. सो ही परिस्थिती व्हडले आहा पळय ते वयर सड्या बसोन हसतात कित्याक तेंच्या बोल्सांनी पळोवता एका फोनाचेर.